দেখাচ্ছে ভিডিওতে ভালোই লাগছে। কিরম কি বই শিক্ষানীতি কথা বই আমার দেখ কতগুলো খাতা, একটা খাতা, একটা অঙ্ক খাতা, দুটো স্কুলের খাতা, আরেকটা স্কুলের খাতা, আর এটা পেরাবিটির খাতা। হ্যালো গাইস, আমার এখানে কি হলো রে বাবু? তোমার ডায়েরি কই? হ্যালো, আবার ফের স্কুলের খাতা, ফের অঙ্ক খাতা। हेलो, हाँ बोलो। अंक खाता दिया बार। अच्छा जहर लग रहे हो। दिया बार खाओगे जहर को? खाओगे जहर को? खाता হবে खाता হবে আসো তুমি। हेलो, अरे भिजा दिया तो कब पे भिजा दिया? साइल देख भी ली से कब पे भिजा दिया? साइल देख भी ली से नहीं अभी याद नहीं करेंगे। আমি গুনছি দাঁড়া। 2 4 हेलो, 5 अरे आ जाओ लाइफ में सब। 2 7 2 7 2 7 2 8 2 9 अभी और वीडियो डालेंगे देखना। 11 12 12 13 14 এবার আমারটা দাও। 1 2 3 4 5 6 7 8 পাগল হয়ে গেছে নাকি? 9 10। हेलो, আর এই যেগুলো हाँ हाँ वो 2 दिन का बाद दे देते हैं। क्या बोली आपने? अपना पेट 2 दिन का बाद दे देते हैं। पेट को पारो खिला दो।